बूढ़ा होने की वजह से मेरा शौहर कुछ ख़ास कर नहीं पा रहा था। शौहर की उम्र 55 साल थी। जब मैं हामिला हुई तो पता चला कि बच्चा तो मेरे शौहर का नहीं बल्कि नौकर। मेरा नाम सोबिया है। मेरी उम्र इस वक्त 35 साल है। मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। 20 साल की उम्र में मेरी शादी सरवर के साथ हुई थी। सरवर की उम्र इस वक्त 55 साल थी। सुनने में आप लोगों को बड़ा अजीब लगता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। तो कहानी शुरू से सुनाती हूँ। दरअसल मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। भाई मेरे शादीशुदा थे और बहनें भी। मेरा उनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क था। उनके बच्चे भी हो चुके थे। मैं अभी बचपन में ही थी। जब मेरी उम्र 18 साल हुई तो मेरी माँ ने मेरी शादी करने का फ़ैसला कर लिया था। लड़का ढूंढ रहे थे, कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था। मैं थी भी बहुत खूबसूरत, लेकिन लालच में आकर मेरी माँ ने मेरा रिश्ता एक 55 साल के बूढ़े के साथ कर दिया था। इसके पास ज़मीन जायदाद थी। मेरी माँ को ये था कि वो बड़ा जल्दी ही पूरा हो जाएगा और फिर सारी ज़मीन खुद हड़प कर लेंगे। हालांकि मेरे बड़े भाई ने मेरी माँ को बहुत समझाया, लेकिन वो किसी की बात मानने के लिए तैयार भी नहीं थी। इसने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर सोबिया की शादी वहाँ पर ना हुई तो मैं खुद जाकर उससे निकाह कर लूँगी। ये बात सुनने के बाद मेरा भाई शर्म के मारे पानी पानी हो चुका था कि ये माँ ने कैसी बात की है। खैर, जब बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी तो उसने भी सर झुकाना ही मकसूद समझा, और मैंने भी बहुत मिन्नत समाजत की, घर से भाग जाने की धमकी भी दी, लेकिन मेरी माँ कोई बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। खैर, एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरी शादी कर दी गई थी। शादी हुई भी रात के वक्त थी ताकि लोगों को पता ना चल सके। शादी होकर मैं सरवर के घर आ चुकी थी। सरवर बूढ़ा हो चुका था। इसके मुंह में कोई दांत भी नहीं रहा था और वो भी बहुत कमज़ोर था। इससे कुछ खास फो भी नहीं पाया था। मैं पूरी जवान थी और वो अपनी जवानी गुजारने के बाद बुढ़ापे में कदम रख चुका था। वो दिखने में भी बूढ़ा और जिस्मानी तौर पर भी बूढ़ा हो चुका था। इसकी पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था, लेकिन इसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। औलाद की खातिर इसने ये शादी की थी। अब जब वो खुद कुछ कर नहीं पा रहा था तो औलाद कैसे हो जाती। मैं तो अपनी जवानी में ही बेवा होकर बैठ चुकी थी। मेरे नाम के साथ सिर्फ सरवर का नाम लगा हुआ था। इसके अलावा शौहर के नाम पर मुझे कुछ भी नहीं मिला था। मेरे तो अरमान अभी पूरे ही नहीं हुए थे। मैं कैसे अपने से उम्र में 2 गुना शौहर के साथ वो मानवी बातें करती या वो चीज़ें करने का सोच सकती थी जो कि उम्र में मेरे बाप से भी शायद 1-2 साल बड़ा ही होगा। खैर, शादी हो गई थी। मेरी माँ भी मेरे घर में ही शिफ्ट हो चुकी थी। अब घर में मेरा शौहर, मेरी माँ और मैं ही रहा करते थे। शौहर तो बूढ़ा हो चुका था। सर्दियों में तो उसके हाथ पांव बिल्कुल भी काम नहीं करते थे। गर्मियों में तो चले फिर भी थोड़ा बहुत चल फिर लेता था। शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक औलाद नहीं हुई थी। सरवर को जल्दी थी कि कहीं वो इस दुनिया से ना चला जाए, कि उसका नाम ही उड़ जाए अगर औलाद ना हुई। मेरी माँ को भी जल्दी थी कि वो जल्द से जल्द चला जाए और ज़मीन पर कब्ज़ा हो जाए। मेरा शौहर खुद कोई काम नहीं करता था। उसका दोस्त का बेटा सारे काम करके जाया करता था। जब वो सुबह जानवरों का चारा लेकर आता था तो वो पानी वगैरह यहीं पर पीकर जाता था। अब पानी पिलाने की जिम्मेदारी मेरी लग चुकी थी। मुझे पहले पहल तो शर्म आती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा मामूल बन चुका था और मैं जवान भी थी। मुझे सरवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ले देकर अगर मेरे नज़दीक कोई मर्द आता था तो वो यही था जिसका नाम हामिद था। हामिद कोई 22 से 24 साल का रहा होगा। मेरी इसके साथ बातचीत होने लगी थी। जब वो घर आता था तो मैं काफ़ी खुश भी होती थी और भी थोड़ी देर बैठ कर बातें वगैरह करता और पानी वगैरह पीकर चला जाया करता था। सरवर जब ये देखता था तो उसे अच्छा महसूस नहीं होता था, लेकिन मैं क्या करती। मैं अपनी सारी ज़िंदगी एक बूढ़े के नाम कर बैठी थी। मोहल्ले में भी जब कोई मुझे देखता था तो सब लोग यही कहते थे कि ये तो पागल थी जिसने इस बूढ़े के साथ शादी कर ली थी। लेकिन मैं उन्हें क्या बताती। मजबूरी के बायस मेरी माँ ने मुझे इस आग में धकेल दिया था। अब मुझे खुद ही अपने पंखों को फड़फड़ाना था और यहाँ से निकलना था। लेकिन यहाँ से निकलना मेरे लिए इतना आसान नहीं था।
خیر حامد سے میری بات چیت ہونے لگی تھی۔ اب وہ دن میں بھی کبھی وقت نکال کر ہمارے گھر آنے لگا تھا۔ گھر میں صرف میں ہی ہوا کرتی تھی، سرور بھی کہیں باہر چلا جاتا تھا اور میری ماں اکثر اگر کسی کے گھر چلی جاتی تو کافی دیر وہیں پر بیٹھ جاتی تھی۔ اب ہمارے درمیان بات چیت مزید بڑھنے لگی تھی اور ہم خلوت میں بھی ایک دوسرے سے ملنے لگے تھے۔ بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ہمارے درمیان کوئی بھی رکاوٹ اب نہیں رہی تھی۔ سارے پردے ختم ہو چکے تھے اور ہم لوگ یہ بھول گئے تھے کہ ہم آپس میں میاں بیوی نہیں ہیں۔ پر کچھ ہی وقت کے بعد میں حاملہ بھی ہو چکی تھی۔ جب میں نے یہ خوشخبری اپنی ماں کو بتائی تو وہ بہت خوش ہوئی اور سرور بھی بہت خوش ہوا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ لیکن اس سے میں کیا بتاتی کہ مجھے تو خود یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، کیونکہ سرور میرا شوہر تھا اور حامد کے ساتھ میرا تعلق کافی گہرا تھا اور میں دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتی تھی۔ خیر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا۔ جب وہ 8-10 سال کا ہوا تو اس کی شکل ہو بہو حامد جیسی تھی۔ سب لوگ میرے اوپر شک بھی کر رہے تھے لیکن انہیں یقین نہیں تھا، کیونکہ میرے شوہر نے بھی کبھی میرے اوپر اس طرح کی کوئی شک نہیں کی تھی۔ کرتا بھی کیسے، خود تو وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا، اس لیے وہ خاموش ہی رہتا تھا۔ اور یہ بات آج تک میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتائی تھی کہ یہ بچہ اس کا نہیں بلکہ حامد کا ہے۔ تو دوستو، میرے دل کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس بھی ہے، لیکن غلطی اس میں صرف میری نہیں، میرے گھر والوں کی تھی کہ جس نے بھری جوانی میں مجھے ایک بوڑھے کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ میری تو ساری جوانی ہی تباہ ہو چکی تھی۔ میں کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں پاتی تھی اور کسی کو میں بتاتی بھی تو کیا۔ سب لوگوں کو خود ہی نظر آ رہا تھا کہ جو ظلم میرے ساتھ ہوا ہے اس کا کوئی بھی ازالہ نہیں تھا۔ لالچ میں آ کر میری ماں نے میری زندگی تباہ کر دی تھی۔ ابھی میں اتنی سمجھدار نہیں تھی، اس لیے جانے انجانے میں نفس کے بہکاوے میں آ کر مجھ سے غلطی ہو چکی تھی، اور اس میں قصور کہیں نہ کہیں سرور کا بھی تھا۔ اگر وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا تھا تو اسے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن جو بھی تھا میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ آج اس کی عمر 70 سال اور میری 35 سال ہو چکی ہے۔ میں نے آج تک اسے نہیں بتایا کہ وہ جس بچے کو پال رہا ہے وہ اس کا نہیں بلکہ حامد کا ہے۔ تو دوستو، میں ایک بہت بڑی کشمکش میں ہوں۔ میں کیا کروں؟ ایک نہ ایک دن تو یہ سچ سامنے ضرور آئے گا۔ میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میری مدد کریں اور مجھے مشورہ دیں کہ میں اس حالت میں اب کیا کروں۔ ابھی تو میرا بیٹا بھی جوانی کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ کل وہی میرے اوپر انگلی اٹھا دے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور میرے لیے آسانیاں فرمائے اور پھر سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔